सर्वप्रथमे आमनकर त्राणकर्ता जीशुख्रीष्ट मधुर नाम मोर हार्दिक नमस्कार। आजिर विषय प्रार्थना रे प्रतिबंधक। पठन एफिसियो तार 6 पर्व 10 पदरु 20 पद। शेष कथा एही, प्रभुंक ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांको पराक्रम रे बलवान हुओ। तुमे माने जेपरी शयतानर समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पार। एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सजारे आपणा आपणा को सुसज्जित कर। कारण आम्भ मानक युद्ध मर्त्य विरुद्ध नुहे, किंतु आधिपत्य विरुद्ध, कर्तापण विरुद्ध, एही अंधकारर जगतपति मानक विरुद्ध, पुणी आकाश मंडलर दुष्टात्मानक विरुद्ध। एणु तुमे माने जेपरी दुर्दिन रे प्रतिरोध करी सर्वजयी होई अटल रहीपार, एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सज्जा ग्रहण कर। अतएव सत्य रूप कटिबंधन रे कटि बांधी धार्मिकता रूप ओरस्त्राण परिधान कर। शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जता रूप पादुका पादरे पिंधि अटल होई थाओ। सेथि संगे संगे जद्वारा पापात्मार अग्निबाण सबु निर्माण करने को समर्थ हुओ। सेही विश्वास रूप ढाल धर, पुणी परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान कर और आत्मांक खड्ग अर्थात ईश्वरंक वाक्य धारण कर। सर्व प्रकार प्रार्थना और निवेदन रे सर्वदा आत्मांक साहाय्य प्रार्थना कर। पुणी समस्त साधुंक निमंते एकांत उद्यम और निवेदन करिबारे जागी रही प्रार्थना कर। आ मो निमंते मध्य प्रार्थना कर, जेपरी सुसमाचार निमंते श्रृंखलाबद्ध राजदूत स्वरूप जे मते एही सुसमाचार निगूढ़ तत्व साहसपूर्वक जणाइबा को प्रचार करिबा समय वाक्य दियाजिबो। पुणी मु जेपरी तत्संबंध रे यथाचित कथा कहिबा को साहस प्राप्त हेबी। आमनकर स्मरणीय पद कलस्य तार 2 पर्व तार 2 पद 4 2 पद। प्रार्थना रे एकाग्र भाव रे निविष्ट थाओ। ईश्वर दत्त समस्त सज्जा को फलप्रद भावे व्यवहार करने दिगरे प्रार्थना ही अंतर्निहित शक्ति अटे। एफिस तार 6 पर्व 13-18 आम देखिपारुचु। तेणु शैतान आमर आंठु पंगु करने को तथा चिंताधारा को विपर्जय करने को समस्त प्रकार उद्यम करिथाए। आमे ताहार सुपरिकल्पित चातुरी किपरि परास्त करिपारिबा। सर्वप्रथम आम देखिबा सर्वदा और निरवच्छिन्न भाव रे प्रार्थना रो आत्मा बजाय रखिबा संगे संगे सतेज अनुभव करुथबा समय को प्रार्थना पाई मनोनीत करंतु। प्रार्थना रे मन आत्मा प्राण सब किछि थाए। यीशु पितांको सह सहभागिता स्थापन करने को प्रातः समय बाछिथिले। चीन रु आस्थिबा अग्रणी मिशनरी हडसन टाइलर सूर्योदय पूर्व अनेक घंटा धरी व्यक्तिगत ध्यान रे समय काटुथिले। प्रार्थनार अर्थ होची अनुग्रह सिंहासन निकट को जीवा। ख्रीष्टंक रक्त द्वारा आमे एही प्रवेशाधिकार पाइछु। रक्तर अधिकार और शक्ति को दृढ़ भावे स्वीकार करिबा विषय शत्रु विरुद्ध आमको बलवान करे। आमे जेतेबेले ख्रीष्टंक रक्तर आशीर्वाद सकल विशेष रूपे व्यवहार करूँ एवं साक्षर वाक्य समूह उच्चारण करूँ, सेतेबेले शैतान थरहर हुए। एबेरी तार 4 पर्व 14-16 पद देखिबा। आउ प्रकाशित 12 तार 11 पद आमे देखिपारुचु। प्रार्थनार आमर प्रार्थना प्रशंसा और धन्यवाद रे परिपूर्ण हेबा उचित। ईश्वर आपणार लोक मानकर प्रशंसा रे बास करती। गीत संहिता 22 तार 3 पद देखिपारुचु। ईश्वर उपस्थिति अधिक अधिक वास्तव हेला बेले आमे प्रार्थनार आत्मा रे मजी जाऊ एवं प्रतिबंधक पराजित हुए। फिलिपी तार 4 पर्व 6 पद आम देखिबा। परभाषा रे प्रार्थना करिबा किंबा प्रशंसा करिबा लाभजनक बोली मु जाने। प्रथम कोरिन्थियो 14 तार 14 पद। तो प्रार्थना रे
ମନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନହେଲେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ତାଲିକା ରଖି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲାଭଜନକ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଇବଲରେ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ୱାସଲ୍ଡ ଜେ ସ୍ମିଥ, କାନାଡ଼ାରେ ବିଖ୍ୟାତ ମିଶନାରୀ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କୋଠରୀରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଖି ଖୋଲି ପାଟି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଗୋଳମାଳ ଓ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଥିବା ସ୍ଥାନଟିଏ ବାଛିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ କୋଠରୀରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଥିଉ 6:6 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକ କଥୋପକଥନ। ଖୋଲା ବାଇବଲ ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତି ଲାଭଜନକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଦାନିଏଲ ତାର 9:1-3 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ କରେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହା ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ବାକ୍ୟାଂଶ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅବା ଶେଷ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ତଥା ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟେ। ଅତଏବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରା ଏହି ସଚେତନ ସହକାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯେପରି ନ ଲାଗେ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଉ। ଆସ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଠନ କରିଲୁ ବାକ୍ୟ, ତାହା ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଯେପରି ଅଧିକ ସମୟ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଦେଇପାରିବୁ, ଅଧିକ ସମୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଅ ଯେପରି ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀଷ, ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି ଭରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆଶୀଷ ଭରିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍।